king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Ayaw pa oras kabalen. Kayan tabay mabilog a puwersa ning One Media TV 44 Pampanga, babyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Lunes, January 8, 2024. Yako po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Magbabalaya ang lokal na gobyerno ni San Fernando laban king pamamawas king tatanggapan na sweldo dareng benepisyaryo ning tupad ay ning balita. Karen pong kabalentamong mipailalam king programang tupad. Kompleto tala pong ikwa rin kaya katamong sweldo. Ketiking Siyudad San Fernando, papabalo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na atin lang tatanggapan na report. Dikil kareng kaso dareng mapilang barangay officials, iba't king niyayaliwang parte ng bansa, ang mangolekta at mamawas kanong sweldo dareng tupad beneficiaries. Ing tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers, programa ning Department of Labor and Employment o DOLE alayong sopan laring individual o pamilya amikapan samantalang kapanintunan. Inya naman, bawal ing nanumang klaseng koleksyon o cut king sweldo dareng benepisyaryo. Makabuklat siya yung opisina ng DILG San Fernando para kareng sumbong o kalupang reklamo a posibleng malyari king syudad. Malyaring mag-email king DILG San Fernando o kaya naman bumisita king karelang opisina king City Hall. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad ng Angeles, personal yang mami at 3,000 pesos a financial ayuda i Mayor Pogi Lasatin kareng bedridden na matua ay ning balita ng Patricia Mamangon. Inumpisan ngayon Lunes, January 8, ing distribusyon ng Angeles City Government king pinansyal saup ang pong bitamina kareng bedridden na mga tuwa at aliwapang senior citizens edad 90 hanggang 99 anyos ketiking barangay Pangpang. Mismong Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing personal minabot financial assistance kareng 18 bedridden na senior citizens ang pong vitamin C supplements. At king 531 reng makarehistrong bedridden na senior citizens, kabang 652 na laman reng registered senior citizens sa edad 90 hanggang 99 anyos, iba't kareng 33 barangay ning syudad ing tanggap cash aid ampong bitamina. Kawani Keti, tanggap la naman reting libreng medical check-up ang pong laboratory test apanimuna ng City Health Office at ning Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office. Agpangkang Mayor Lazatin, isundo na ing pamanutok king pamangailangan dareng bedridden na matua at reng senior citizens edad 90 to 99 years old. Mentabela naman king amanuang distribusyon ing Office of the Senior Citizens Affairs apamuntokan ng Eduardo Torres. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Inutos ning DILG ing regular pa maglinis o clean-up drive kareng balang barangay Ustungal 2 Sabado ay ning report ng Patricia Mamangon.
Nasik na nga ning national government ang kampanya ning malinis sa paligid nganing banwa kapamilatan ning bayong programa ning Department of the Interior and Local Government o DILG ay nausa kalinisan sa bagong Pilipinas. Inyang January 6, 2024, inumpisa niyang pairaling nga manuang programa nung nukarin pesinayanin ng DILG Region 3 ang proyekto king Barangay Sindalan, Ciudad San Fernando. Layon ning programa ing iyasag laring memale na makiadwangan king pamaglinis king komunidad, kabilang na yung gustong pamalugse basura, pamaglinis kareng dalan, kareng pampublikong lugar, kalupaning palengke, eskwela, parki at aliwa pa. Agpangkang City Local Government Operations Officer Mark Jason Veran, marapat laring cleanup drives king San Fernando balang aldo ning Sabado, antimong rekomendasyon ning DILG Central Luzon. City Administrator Nelson Lingat, ing megsilbing tubod ng Mayor Vilma Kaluwag king programa nung nukarin pepasyag na ing balaw sa suportang iyampang ning city government para kareng barangay para king kalinisan program ning national government. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O retireng kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated kareng maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Magsadyane ang Mabalacat City Government para kareng miyayaliwang aktibidad ang makalinya king Balacat Festival 2024. Ay ni istorya ng Patricia Mamangon. Meg ala rewind ya ing Mabalacat City Government king matagumpeng selebrasyon ning Balacat Festival 2023 kapamilatan ning meto nga video. Retireng niyayaliwang eksena king selebrasyon ning kapiesta ning syudad inyang milabas a banwa at ngening 2024 mas maragul kanong festival ing panigobra ning City Government apamuntukan ng Mayor Crisostomo Garbo. Magumpisang February 26 hanggang March 1, 2024, pagmasusya niyang festival. Nung nukarin, ibidala rin niyayaliwang aktibidad, asigurado nga tabayanan na rin Mabalaqueños, kalupaning street dance, barangay pavilions, art and culture exhibitions, agro-industrial fair, at ing Queen Mabalacat pageant. Tema ngening banwa, Lubenas Light, Mabalacat Unite, a festival of color and delight. Maganap ang aktibidad para king festival, king Balacat Village, nung nuka rin yung Mabalacat Christmas Village, king dane ning MacArthur Highway, king Barangay Mabiga.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Apapansin mo abe, reng mga santing apisamban king lalawigan? Balo mong maragulam bagding apo tamo king pamanga kareti. Kaya tara, pakibaluan tamo ding karelang sangkan. Nung paragulan at pasantingan pisamban ing pisasabian, siguradong kayabeya ing lalawigan karing daraywan at pagbiliban, uling mikibakas at saksila naman ning kasalesayan. Dakal karing balepi pangadyan king Pampanga ing megawa pa inyang panahon daring Kastila. Kinawal dareng apo tamu ing Katolisismo. King panga relihiyoso dareti, dinakeda ing karelang gabun at pepagawalang pisamban apalak, akaragul karing karelang bale. Maragula karangalan mo rin karela ing makasuporta karing seminarista o magpari. Dagdag paketi ing pamagpondo karing kapelanyas o chaplaincies potang manakitan lo. Baluyo ba na ing Kapampangan na Don Diego Ginto at tubong bacolor ing pekaminunang Pilipinong memye kapelanya karing Agustinian King Pampanga. Manibat anyang 1600, 134 lang kapelanyas digmi pagawaking bansa at 70% dareti ibatlo karing Kapampangan. Ikita mo kabalen, numakananuya kaulaga ing relihiyon karingapo tamo. At nakalmang pilontro kungeni king salukuyan, pamuri na higitan ing kontribusyon dareng minunang Kapampangan. Kaya katamo pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras ay ng report ng Patricia Mamangon. Mimiralya pa mo rin ng anging amyam o yung northeast monsoon king maragula parti ng Luzon. Kabang easterlies naman o yung mabaling angin naman ibatan king Pacific Ocean ing mamapekto kareng mitataga na parti ng bansa. Samantala, ala naman nakakita LPA o low pressure area king Kilub at Kilwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti ka king pamagbalita kay King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar, palyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Palyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, yadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang nganing Lunes, Rene Calapa Historia, Katiking Provincia. Yaku po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Kigbalen, Susuy. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya.
King makanining paralan, paneta mong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.